I must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti, ate-ate, dohot pikiram munabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Selamat Paskah ma dihita sa luhut na. Barita na uli di Pesta Paskah, di hari haheheon ni Tuhan Jesus sadarion, ima na tersurat di buku Markus, bidu 10, mamuka siyan ayat siya sahat roh di ayat 10 walu. Tabi gema didok disi songonon. Alay yang go Jesus naung mulak mangolu sogot di ari parjolo dung ari sabati di pataridahod do dirina jumolo tu si Maria Magdalena siani do di pabali na jolo pitu sibolis. Jadi laho may pabuahos sa tuak ka na madongani ibana na jolo, akka na marsak jala tumatangis. Alay idang porseya na sida, nang mangulu jala naung diida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak siyan na sida, marrupahon rupa na asing, dinalaho marhutasada na sida. Jadi dohot manasida ro mamarita sa tuak kadongan nai. Alay nang nasida dang dihapor siyay. Dungi muse ujuhudul nasida mangan di pataridahon madiri na tu nasa pulusaday. Dipisang maganggo dohot jogal ni rohanasida. Ala soporsea nasida diaka naong marnida ibana naong hehe siyan namate. Jadi ninna mamadok na sida, laho mahamu tuliat portibion, jami taho kamu mabarita na ulii, tunasa na tinoppa, na porsea jala tardidi, dapotan haluaon, alay na so porseai, hona uhum do, jala on matadda akka na mangihut tu na porsea, pabalion na sida do akka sibolis, marhite-hite goarho, dohot makatahon hata naibaru. Joputon nasida do akka ulok. Jalanang diinum rason hamatean dang pola mahua nasida. Ape honon nasida matangan na tuaka na marsahit. Gabi malum ma hilalaon na. Olat nido yang go sahad na. Dihamo sa luhut hurian itu hata adong dosada pertanyaan nama saya menarik taringot tu haheheon ni tu hatta Jesus. Pertanyaanna berbeda do tahe pamatang ni Jesus sebelum haheheon na dohot dung haheheon na buharo tutu rumang atau wujud fisik Yesus
Apakah berbeda sebelum dia mati dan bangkit dan setelah dia bangkit? Jala alus ni sukus-sukunon masairikotia do dingulu ni akana porsea. Alana hita pehaduan mate bedo. Asa dinggan manang asa dinggat tatu si bohado tutu. Haduan di hari haheo ni dung mate behi ta hehe do pamatang taon. Mana kola todita do na hehe. Jala suku-sukunon sabutulna dimula ni jongjong ni huriai pe, permula ni jongjong ni huriai nunga toruso disukunaka na porsea. Alani siap bibelta do berengotta alus nii. Bagaimana wujud fisik Yesus sebelum ia bangkit dan sesudah ia bangkit. Jala adong do bukti nii laho mangalusi suku-suku ni di hatani debata. Tabereng ma na parjolo, setelah Yesus bangkit ada yang berubah. Yang pertama, ternyata Yesus bisa menghilang. Aro teh bahasa Batak ngi menghilang. Dang magwat tong. Kehilangan domago. Menghilang akan natubuh pa napasugit itelepon jo tuhu tate. Menghilang marliddo. Bahasa gaul molohamin na jolo marhaliddo ninna. Ale bahasa Batak nga sabutul na marliddo. Menghilang tiba-tiba. Nah, ternyata setelah Yesus bangkit, dia bisa menghilang. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia melayani, Yesus tidak pernah tiba-tiba menghilang. Dia mai aidung hehe Yesus martabuni doa kasih siani mabiar. Dungi disordak halaki mapitu, dikunci semua, ditutup semua jendela dan pintu. Naso panagaman nasida, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Padahal pintu terkunci, jendela tertutup. Dakola ni musia mo kamanginang. Buido muse tiba-tiba lenyap Yesus isa tonga-tonga nasida, tikinarap mangan Yesus doot akasisiani. Tabayak kemanuay ngate, rakmangan nasida, katay sa tokki do akasisiani, tiba-tiba hilang. Nah, ini sesuatu yang baru setelah kebangkitan Yesus. Dia bisa menghilang. Napaduahon muse, Yesus masih tetap bisa melakukan hal-hal seperti yang ia lakukan sebelum ia mati. Rapmangat do ibana, dohot akka si siyan na dung hehe ibana siyan na mati. Jala di patuduhan ibana do bogas ni pangalabangani di tangan na berek kamuma. Om mabogas ni pangalabangani. Bahkan tuak kapiga-piga si siyan termasuk si Thomas jama matangakon na ninna. Di jama muse. Dungi muse tiki majopangi si Petrus di topi ni tao tiki marjaladek ke nasida. Dina tersonggot nasida mamereng Yesus. Akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus dan mereka melalui bahasa Indonesia didokon Yesus memakan ikan goreng. Di Bibel tengarong ini ka goreng ate. Ale molo di bahasa Batak na tinutungat do didokon. Yesus memakan ikan goreng bersama dengan murid-muridnya. Berarti dia masih bisa melakukan hal-hal seperti dia sebelum mati. Kesimpulan na hamo kamanginang, dung hehe Jesus siyan namatay, gabe pamatang nay baru do pamatang nay. Manang digwari may menjadi tubuh kemuliaan atau tubuh yang dipermuliakan. Didodo di 1 Korintus 5 ayat 44 songonon. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Alanido dung hehe Yesus, dia masih bisa makan, tapi juga sekaligus dia bisa menghilang, lenyap dari tengah-tengah muridnya. Jala ido na hati dakko nate di hataha porsiaoni kalimat terakhir di ponggol patuluhon au porsia di tod di perbadia. Di parpudine di dodo dohot hatai nama dok
Mula mangulu sogot daging ni halak naung mate. Kebangkitan daging. Artinya, mula kana Porsea, setelah kita nanti mati dan kita menjadi debu, ketika hari kebangkitan, ternyata dakola tod di tahun, mula bata madokon, dakola bigut tahun ini nate. Bukan hanya roh kita yang akan bangkit. Dohot do pamatang tak. Makanya tadok kebangkitan daging. Tadok di bahasa Batak, mula mangulu do sogot daging ni halak nang mati. Jala di hati dak konedet tadoy. Tabuka majolo di berek parorgem maju ate. Buku ede nomor 330 on sabutulna lagu wajib don molo mananam namate di bona pasogit. Jala hiadok kuwai di acara ni huriatta sudah mau gak mangedehon ate. Mangedehonon. Buku ede 330 jala sangat dalam hiad do maknanyo taringot tuari haheheon sogot. Ibu biru tahi bibil na manang na dang musim benang mabuat bibil ate ala na dong PDF do stensilan tabuka majak kana buat bibil nate 330 bes sama dengan do asa tahi deo nate ditarik maju not ne holan not awal ne pe coba do he do mu se pamatakon sian tanomanon suang mangolu bahenon itu aku sonari rak mangedehon nate. Una pola di bagasar rohana di dehon nate di patol hasma na di rohane. He do mu se pamatakon sian tanomanon suang mangolu bahenon itu aku haleluya haleluya hehedo pamatang tahun. Fisik kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan nanti dalam wujud yang baru. Tubuh kemuliaan, tubuh rohania. Seperti yang ditunjukkan Yesus ketika dia bangkit dari kematian. Di hamudonga saha porsiaon, Yesus membutuhkan 40 hari. Pataridahod diri na tuak kasisiani. Pabua naung tutu ibana hehe sian namate. Kenapa harus 40 hari? Kenapa begitu lama? Yesus tahu murid-muridnya itu akan sulit percaya. Karena mungkin ada beberapa hal yang mengganjal di kepala nasi. Songon nanidokna di ayat 10 pati di turpuk sadarion dungi muse ujuhudul nasi damangan di pataridahom madirina tuna 10 sadai. Dipisang maganggu dohot jogal ni rohana sida. Ala soporsea nasida diakan naung marnida ibana naung hehe sian namate. Buasa bakol rohania kasisiani porsea dihaheon ni Yesus. Mengapa mereka sulit percaya dan menerima kebangkitan Yesus? Alasanna setidaknya adong dua. Na perjolo tar adong do ajaran teologi hati hai khususnya di halak Yahudi. Dan mungkin termasuk beberapa murid itu yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Bahkan 3 hari di Yesus taringot tu haheheon na dan arong nanggusada sisiani na mga tusi. Tidak ada satupun. Tiki melayani Yesus 3 hari di patorang 2 kasih nai bahwa dia akan mati dan bangkit. Tapi mereka tidak mampu memahami dan menerima itu. Jala muse masuk akal do maul di jalur rohana sida hayon ni Yesusi karena mereka belum pernah melihat bukti yang nyata. Sesuatu yang
tidak pernah kita lihat buktinya akan sulit kita terima. Seperti murid-murid Yesus. Na padua muse masay lungud do rohani kasisiani kehilangan sosok Yesus, sahabat, guru, Mesias yang luar biasa sangat mempengaruhi hidup mereka. Mabosahu rohana sida gabe rabbon madihilala sida. Songon ido hitate molulele kita tari luilung gabe kabur do pamerenganon. Songon na rabbonon. Gabe kabur manang rabbono dotong todita. Mamereng seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar karena duka yang mendalam. Bahkan kasisian di Yesus si jaladeke sebelum Yesus setelah Yesus mati dan bangkit, ada beberapa dari murid itu yang kembali menjadi penjala ikan. Ay di rohana sida banga selesai be. Ngamati be Yesus, bamula mahita musa itu ngoluta songon na somali. Mereka kembali menjadi penjala ikan karena kesedihan yang amat mendalam. Ido pangabati nama bahen maul rohania kasisiani porsea di haheoni Tuhata Yesus. Alai tutu dung 40 hari Yesus menampakkan diri pada dirahot diri na tuah kasisiani. Perlahan mereka menjadi percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Alainunga di ida nasida langsung Yesusi jala boy nasida majama pamatang ni Yesusi. Inilah yang kemudian membuat mereka sangat-sangat yakin Yesus benar-benar bangkit. Alainang pesongoni hamak kamanginang dang holat ni misi ni Tuhan Yesus. Patuduhon ng hehe ibana. Jaladang di palawasi ibana akasisiani hanya sebatas takjub manang longan, manang terlalap di euforia kebangkitan. Alay pitor diuduti Yesus do muse mangalehon ulaun na baru langsung marsuro nasida. Yesus tidak ingin orang percaya itu terlelap dalam rasa takjub akan kebangkitan Yesus, tapi harus segera berlanjut. Ada tugas yang harus dikerjakan. Ido banyak di ayat 15 1 ayat 10 nomi. Laho mahamutu liat portibion. Jami tahu kamu membarita nauli itu nasa na tinopa. Na porsea jala terdidi dapotan haluaon. Alay na so porseai honang uhum do. Barita nauli na neksi barita honota ima pabua naong ditaluhot Jesus hamatiani marhite haheonna. Atong hamwa kamanginang. Dia masih putih hatta siya turpuk jamita jalatona ni jamita di bagasan minggu sadarion na parjolo dang adong be biarta mangadopi panggosa-gosa ni sibolis dohot dosay jalekod dohonotta do nang pimargogo sibolis manang hamatiani manggagohok kita alay daudo gumogo tuhatay mangaroro hita siyan hamatiani dohot panguluhok kita napaduahon lam godang donoeng hita jolma na mangulo di bagasan kecemasan yang luar biasa, ganggu ni roha. Alani tetap mata baritahon, pakirimoni, pengharapan ke tengah-tengah dunia ini bahwa bagaimanapun kuasa jahat yang ada di dunia ini tidak akan pernah mengalahkan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ay mangulo do ibana sian hamatiani. Jalan parpudi unang mabiar hita makatidakon hamonangan ni Jesus Kristus marhite holong ne. Molo tabereng nuaingon nang pero akka terorisme na naing mamargut haporsyauta na naing manirang hita siya debata ikon marhite holong hata pasu-pasu dohot tangiang do bahenota mangadopi salu na songon na binahin ni Jesus uju tarpaja libana dihaw pinarsilang menak jalatalo do sude hagogoon ni sibolisi. Amen. Marsanga maho ali Tuhan Jehova marhite Kristus Jesus naong mate tarpajal dihanu o pinorsilang jala hehe diari patuluhon ima nahuhalasok kami di hari Minggu sadarion. Baritalas ni roha tuak na porsea dang mabiar BHP hami mangadopi hamatean
mangadupi huaso ni sibolis dohot dosa, ala naong dihamon akokko hami sian hamatiani. Jala diodoton hatamido ali Tuhan, akka na porsei, molodung matepes di sian hasianganon. Diari haheheoni, pabakitom mudo, pamatang nami, gabi pamatang na ibaru, songon pamatang ni Kristus, pamatang manang tubuh rohani, pamatang naong dimuliakan, gabi na ibaru. Ido ali Tuhan na hinaporsian ni akka naporsia di Tuhan Yesus Kristus. Atong mangulu manang mati pehami diho mahami ali Tuhan asa parjabar hami di ari haheheo sogot. Di berekodo ali Tuhan namasa di tonga-tonga ni Portibion nagudang dope masa ak kaparporangan kekerasan terlumubi ma di tonga-tonga ni bangsa namion. Masa dope aksi terorisme na mengatasnamakan agama. Nabuy mabaik kami humordit, mabaik kami biyahaton, mabaik kami mabiar situtu jala ganggu. Alay mapurus tuho mahami ali Tuhan. Ikot taluhonon nami do najahati marhite ulaw na denggan. Marhite tangiang, marhite holong ni roha dohot hata pasu-pasu, songon na pinatuduhom mo dihaw pinarsilangi. Ay marhite ido boy taluhonon nami nasa huaso ni parjahat na adong di Portibion. Ajari mahami ali Tuhan, asa huhaporsiyay hami hatam na badiyay, asa lamtugu haporsyaw do pakiriman nami, di pangalutak jala pangilailan ni sibolis di parngulon nami si Ganupari. Jala pargugoy hami, asa mangaringgas si majojak kami, laho mamaritahon pakirimoni, pengharapan di tonga-tonga ni parnguluon na masegudang nuaing mangulu di bagasan rohan at tahuton at kajolma. Pos dorohan nami ali Tuhan, nunga dihamon akokko hami, nunga dihamon akokko akka na porsiyay, ido ali Tuhan ulup-ulup nami, dohot las ni rohan nami. Marsangap marmulia maho di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen.